क्या इत्तेहादी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से असम्बलियाँ तोड़ने का कह सकते हैं? क्या इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही इलेक्शन की तारीख सामने आ सकती है? और आसिफ अली ज़रदारी साहब क्यों बाज़िद हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? वेलकम बैक नाज़रीन। लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान राब्ता तेज़ होने लगा है। क्या इत्तेहादी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से असम्बलियाँ तोड़ने का कह सकते हैं? क्या इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही इलेक्शन की तारीख सामने आ सकती है? और आसिफ अली ज़रदारी साहब क्यों बाज़िद हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शोज़र साहिबा। बहुत शुक्रिया कंवल वक्त देने के लिए। कंवल, हुकूमत तो अभी से घबरा गई है और इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ रास्ते हैं उनको सील भी किया जा रहा है। अच्छा, जो कल तक कहते थे कि मार्च करना हमारा जमहूरी हक है, आज उनका मौक़िफ़ है कि जी आप लोग इंतशार फैला रहे हैं या फैलाने आ रहे हैं, यानी हुकूमती बेंचों पर बैठते ही सोच में इतनी तब्दीली आ जाती है। कंवल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फिज़ा। देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, ना सेंटर में कोई हुकूमत है फेडरल में, ना पंजाब में इस वक्त कोई हुकूमत है। इस वक्त चंद कठपुतलियाँ जो हैं वो मुसल्लत की गई हैं, इम्पोर्टेड, जो डायरेक्ट डिक्टेशंस लेती हैं और जो उनको सही लगता है जो बदले की आग में और इंतशार फैलाने और मुल्क में अनारकी पैदा करने के लिए जो उनको सही लग रहा है मुल्क में, वो कर रही हैं। दूसरी बात ये है कि आपने सही बात की, क्योंकि मुल्क में इस वक्त कोई जमहूरियत भी नहीं है। तो जिस वक्त मुल्क में जमहूरियत थी और हमारी हुकूमत थी, तो आपने देखा 2 दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान अपना धरना लेकर पहुँच गए और उन्होंने आके यहाँ पर इंतशार फैलाने की भी कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन उनको हमने बहुत भरपूर तरीके से यहाँ फैसिलिटेट किया। दूसरी बार वो पीडीएम की जो 13-14 जमातें इकट्ठी होके और गुजरावाला और मुख्तलिफ जगहों पे किस किस किस्म की तकरीरें करती रहीं, इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़, DGISI के ख़िलाफ़ तकरीरें करते, लेकिन जब वो भी यहाँ लॉन्ग मार्च लेकर पहुँचे तो उनको रास्ते नहीं रोके गए। पीपल्स पार्टी से जो उनका चेयरमैन है बिलावल, 27 फरवरी को उसने लॉन्ग मार्च शुरू किया था अपने सिंध से और फिर 8 मार्च को वो लेकर मार्च को यहाँ पहुँचा। डी चौक में उन्होंने रात को जलसा किया, उसको हुकूमत ने फुली फैसिलिटेट किया, कहीं उनको रोका नहीं गया, कहीं उनको कुछ कहा नहीं गया। लेकिन अब जब खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कल लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट की है 25 मई की, तो आप देख रहे हैं कि आज जो पंजाब का कातिल मॉडल टाउन वाला और अभी का इंटीरियर मिनिस्टर जिसको बनाया इसलिए गया है, राना सनाउल्लाह, डायरेक्ट धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि मैं इनकी तबीयतें दुरुस्त कर दूंगा, मैं इनको फितनों को आने नहीं दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। और आपने जो बात की है, इस वक्त पकड़ धकड़ शुरू हुई भी है लिया में और मुख्तलिफ हमारे साउथ पंजाब के इलाकों में हमारे वर्कर्स को घरों से जाके क्रैक डाउन करके उठाया जा रहा है। गुजरात हो जाए या दूसरे इलाके पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने 700-750 के करीब लिस्टें बनाई हुई हैं, हमारे वर्कर्स को पकड़ धकड़ रही हैं। तो खौफजदा वही होते हैं जो चोर होते हैं और चोर दरवाजे से जो आधी रात को शब खून मारने के बाद मुसल्लत किए जाते हैं, वो घबराते हैं, जिनके पीछे आवाम खड़ी। अच्छा कंवल, आपने अभी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया, आपने उनका जिक्र किया, उन्हीं ने कहा कि इमरान खान ने जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून इससे निमटेगा। तो शहबाज हुकूमत बाकायदा तासुर दे रही है, और क्यों दे रही है कि आपके लॉन्ग मार्च से जमहूरियत को खतरा हो सकता है और खुदा ना ख्वास्ता सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई भी दिखाई देती है आपको, जैसे कि सानेहा मॉडल टाउन आपको याद होगा, राना सनाउल्लाह साहब आप कह रहे हैं धमकियाँ भी दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं, तो इंतशार की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको ये सूरत हाल। 3 बातें हैं। एक तो जमहूरियत को नहीं, जमहूरों को ज़रूर मसला हो सकता है, जो बच्चे जमहूरे इस मुल्क पे मुसल्लत हैं। दूसरी बात, इस कातिले आला को ऊपर बिठाने की वजह यही थी, शहबाज शरीफ ऑर्डर देने वाला था और ये एग्जीक्यूशन करने वाला था। उस वक्त भी इन्होंने प्रेग्नेंट खवातीन के मुंह पे गोलियां बरसाई थी और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। ये इसके इन्हीं दोनों लोगों के ये शामिल हैं, तो इनसे तो किसी चीज़ की बैद नहीं। तीसरी बात, जो साजिश और मुदाखलत का हिस्सा है, वो उसमें नंबर 1 फेज़ ये था कि मुल्क को माशी तौर पे बदहाली की जाए और मईशत के अंधेरे गढ़ों में गिरा दिया जाए, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। इनके दौरे जो ये बदतरीन इम्पोर्टेड दौर है जिसमें ये मुसल्लत हुए हैं, 18 रुपए से नीचे डॉलर ऊपर जा चुका है और रुपया बदस्तूर गिर रहा है और आपकी स्टॉक मार्केट इस वक्त कोलैप्स कर रही है। बिजनेसमैन का बुरा हाल है, आप देख लें, महंगाई करते ये आए थे और महंगाई की इन्होंने हदें खोल दी हैं। तो मुल्क का जो माशी मेल्ट डाउन है वो एवरी सेकंड इट इज़ मल्टीप्लाइंग। दूसरा इनका प्लान ये है कि मुल्क में अनारकी फैलाई जाए, तशद्दुद, वायलेंस और लोगों को अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट की तरह ले जाके कंप्लीट तबाही की जाए, क्योंकि इसी एजेंडे पे आए मुल्क को तबाह करने आए।
آج میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں, ہمیں اطلاع یہ ملی ہے کہ انہی کے یہ جو گلو بٹوں کی اور جو تشدد کی سیاست کرنے والے, کوئی جمہوریت کے بغیر وراثتی سیاست کرنے والے جو لوگ ہیں, اسی میں رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں. صاحب کہنا تو ویسے صاحب لوگوں کی بے عزتی ہوگی اس شخص کو. ان کا پلان یہ کہ ہمارے پرامن مارچ کے اندر یہ اپنے گنڈوں کو, مسلح گنڈوں کو داخل کرا کے سیکیورٹی فورسز یا اگر فوج کو بلایا جاتا ہے تو ان پہ فائرنگ کرائیں, اور بعد میں ان ریٹیلیشن پی ٹی آئی پہ فائرنگ ہو. اور اس وقت ملک میں خدا نخواستہ ایک انارکی پھیلے. تو ان کو بھی اور سیکیورٹی فورسز کو اور خاص طور پہ اپنی فوج کو مطلع کر رہے ہیں کہ پلیز ان کو روکیں. یہ ایک ہم نے آج تک جتنے بھی ہوئے ہیں پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں, عوام نکلتی رہی ہے, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, کوئی نہ بھی موجود ہو آپ دیکھ لیں, عوام نکلتی ہے, پروٹیسٹ کرتی ہے اور واپس جاتی ہے. تو یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے. لیکن تشدد کی سیاست آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ اس ملک کو صرف تباہ کرنے کے فارمولے کمل وقت کی کمی ہے, میں آگے بڑھنا چاہوں گی. احسن اقبال صاحب کچھ فرما رہے ہیں, ٹیم آپ کے پاس کلپ ہوگا ذرا چلائے گا. کمل آپ بھی سنیے گا, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. کلپ چلائے گا احسن اقبال صاحب کا. جی آپ نے احسن اقبال صاحب کو سنا, کمل آپ نے بھی سنا. جو متحدہ حکومت ہے کہہ رہی جی پورے اتحادیوں سے پوچھ کر نئے الیکشن کا اعلان کرے گی. خبر کے مطابق آصف علی زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ فوری الیکشن ہو, فوری انتخابات ہوں. کیا کہیں گی؟ تیل کی قیمتیں بڑھانی ہو تو کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھے گی اور جی ایچ کیو سے جو ہے وہ بجٹ. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ یہ لیڈرشپ تو بہرحال ہے نہیں, اس وقت تو غلاموں کا ٹولہ مسلط ہے. تیل کی قیمت بڑھانی ہو تو کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھ کے تیل کی قیمتیں بڑھانے کی بات ہوگی. بجٹ جی ایچ کیو میں بنایا جائے گا اور وہاں سے آئے گا تو ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ فیصلے کریں گے, مجھے بتائیں. اور زرداری صاحب کیا کس سے ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ملک جمہوری ملک ہے, عوام اس کا فیصلہ کرے گی کہ ان کو کون سی حکومت چاہیے. یہ چور دروازے سے آنے والی اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دبے الفاظ میں قبل اسٹیبلشمنٹ پر باقاعدہ الزام لگا رہے ہیں کہ جلد انتخابات کے لیے جو دباؤ ہے نا وہ ڈالا جا رہا ہے. مولانا صاحب کے تو جتنے خواب ارمان تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. زبان ان کی بےہودہ ہیں, ان کے لوگوں کی بےہودہ ہے. میں یہاں پہ پروٹیسٹ کروں گی, ان کا بندہ ہے راشد سومرو, یہ اپنے آپ کو دینی علماء کہتے ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے اور ڈوب مرنا چاہیے چلو بھر پانی میں کہ کس طریقے کی جمہوریت اور کس قسم کا ملک میں انتشار چاہتے ہیں. اگر ان میں اتنا حوصلہ, عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے تو آ جائیں الیکشنوں میں. اور آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کا جو بیٹا جو ان کی پارٹی کا چیئرمین ہے جس کا نام بلاول ہے, اس نے جو 27 فروری سے لے کے 8 مارچ کو جو مارچ کی تھی وہ الیکشنوں کے لیے کی تھی. وہ کہتا تھا فریش الیکشن کراؤ. اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کیوں ڈر گئے ہیں, کیا بھول گئے ہیں؟ اچھا کمل میرے پاس آخری 30 to 40 سیکنڈ جلدی سے بتا دیجئے گا. اگر آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں, آپ لوگوں کا لانگ مارچ جو دھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے, لانگ مارچ جو دھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے کمل؟ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ ہے فریش الیکشن. عوام ملک میں پاور کا جو سرچشمہ ہے, طاقت کا, وہ عوام ہے. یہ غیر جمہوری حکومت ہے, اس کو مسلط کیا گیا ہے, امپورٹڈ حکومت ہے, ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. جب تک ہمارا مطالبہ نہیں مانا جائے گا ہم بیٹھے رہیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.